नमस्कार कुकुइज मूर्छना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सबुदिन भली आज भी किछिटा सुंदर सुंदर टिप नहीं आसी आ टिप गुड़ाक बहुत हेल्पफुल अच्छी स्किप नक देखा अनुरोध रहा। तो ये देखो सांग मैंने गोटे माजा बोतल नहीं जाइए पछपटू जमा भी छाड़नी माने पूरा सेके सेकिक एमती काटिदे कारण मत एति ही दरकार थिला। या कौ व्यवहार नगौची आगक देखूँ बहुत बढ़िया टिप्टा अच्छी देखूँ एमती हेमदस्ता जो अच्छी मो सैज्र जो हेमदस्ता मुझे सैज्र देखिकी बोतलटा नहीं आपन जदि आउ टे छोट सैज नहीं पारे बड़ सैज नहीं जे आपण हेमदस्ता को लेकिन आप बोतल नहीं जाए एमती काटिकी खपिदेवे हेमदस्ता सहित तार पुआ भी सेमती कभर होकर रहा ता भितर किसी भी असना धूली फूली पड़ोनी कि मूषा चुचुंदरा असरपा किसी भी पशेनि जितेबाला चाहिए बिना धोईकी व्यवहार करेंगे। देखो ये पुणी मुझे आउ गोटे बोतल नहीं जाइए आपको भी बहुत बढ़िया कम लगेबी। यहाँ पानी बोतल अच्छी तार जो कागज पट्टीटा काढ़ी नवा पूरा क्लीन करदे उपरटा को तो यू मझिरू एमती काटिदेबा तापर मुझे काटिकी देखा देखो एमती भाव में काटिदेबा जी सैज्र आपणकर दरकार से सैज बोतल ने तो मत ये छोट सैज्र दरकार अच्छे मुझे छोट सैज्रे नेली जो धपधपी लाइट गुड़ाक जीरो लाइट गुड़ाक से गुड़ाक आम आणिकी कोठा उपरे घरे हो आम देवाली लगे था चाहिए आम घरे व्यवहार कर ठाकुर पाखे हेले आम या केमी व्यवहार करें सबुदिन सुरक्षित रही पार। ये जो बोतलटा काटिली ना ये बोतल रे आपको भर्ती करदेवा यही वर्ष यहाँ नुआ किणिकी आनी थरे व्यवहार करची काले एटी सेठी पड़े खराब हो तार गुड़ाक गुरई होकरी लाइट गुड़ाक झड़ीज तो से मुझे कली बोतल सब पूरे दूची आउ तो केतेबेले दरकार हम कि न हम किंतु वर्ष गोटे वर्ष पर पुणी देवाली आसिले एमती आमको दरकार हुए आम आम अगणारे लगातु कि छात उपरे लगातु पुणी आमको निहाती दरकार हुए तार प्लगटा बाहर को खाली बाहर करदेबा जो भी आम रखिपर सबुदिन भी आम रखिपर बोतल में पशिला जितेबाला देखो घरे जितेबाला लाइट फाइट लिभे देकी शोला बेले बेडरूम में रखिदेवे बहुत सुंदर दिशुची एबे या जिते व्यवहार कले भी तार गुड़ाक जमा भी खराब हेनी सेमती ही घर भी सुंदर दिशब जिते काढ़े ना टी आस्ते आस्ते काढ़े ना से तार जदि लाखिज बोतल में खराब हो तो ये जा नेक्स्ट टिप को आम रसुण जिते आणुचे घर को रसुण गुड़ाक स्टोर करके रखुचे बहुत रसुण से स्टोर रही खराब हो जाए बेले बेले तो नोली पोक ता भितर हो जाती कि फाँफसा भाया हो जाए एमती हो जाए तो आम सेमती हवा जमती आम कौन करवा देखो ये रसुण को मुझे आसली रसुण जोटा चोपा मोपा थी कि खाली थी सुखिला सुखिला रसुण जो गुड़ाक थी अगारी भाया रसुण ताक बाहर करदे भल कि सफा करदे एबे तो रसुण बहुत पैसा माने एते पैसा हो जाए रसुण को किणवा को आमको डर लगुच तो आम आणिकी केमती भल कि बेसी दिन टे रहीपर खराब न हम से चिंता करवा निहाती दरकार केवल दुईट जिनस आम ए मिसेबा आम काम हो किछि मिठा आसीथिला ए डबारे तो ताकू मुझे धोईकी साइड की रखी तार घोड़नटा भी बढ़िया से अच्छी तो घोड़नी थिबा डबा ही नेबे तापर नहीं जावा गोटे पेपर एमती न्यूज पेपर हो कि साधा पेपर हेल्ले भी चलो एमती नहीं जावा आउ एथरे दबा टिके लुण देखंतु गोटे चामच लुण देले चलो तो जी आपड़ जी दिन रखा चाहते जिते रसुण थी से अनुसार आपड़ ने देखो मोर ये अल्प रसुण ना मुझे से छोट चामच गोटे चामच लुण नेली आउ चाहा हाफ चामच नेली ये पकईदेवा चाहा आउ लुणर बास्ना चाहार बास्ना तो बहुत बढ़िया लुण तो जानी आप लुण जो थे पकईदेवे पोक हबार संभावना नहीं किंतु ये आम कौन करवा चाहा सहित लुण को पकेबा ये रसुण आम तो लुण पकेले किसी असुविधा नहीं किंतु आम यो चाहाटा देले लुण देहरे ता बास्ना पोक जमा हेबेनी बेसी दिन रसुण को आम रखिपर चैनल जदि नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब करने पाखे थी बेल बटन देवे ऑल सिलेक्ट करेंगे जहाँफल कि मुझे आगक जो वीडियो पकेबी एमती नुआ नुआ टिप गुड़ाक सब आपण पाखे पहुँची जाव तापर जेकोसी सफ्ट पिन हो छुंची हो मुझे गोटे डट पेन नहीं जाइए से फुटेदेवा टिके टिके होल हवा दरकार अच्छी होल हो गले तार बास्ना गुड़ाक बाहरी आसो रसुण भितर को आउ रसुण केबे भी खराब हेनी बहुत दिन पर्यंत आम रसुण को रखिपर एमती उपाय ये जो चाहाटा दिहला ना चाहार बास्ना पोक जमा भी हेबेनी तो ये जा आम नेक्स्ट टिप को शीत दिने ये कम करने को आमको बहुत डर लगे आउ बहुत कष्ट भी लगे आम केमती सहजरे आम से कथा चिंता करूँ तो ये देखो गोटे ताटिया मुझे लुण नेली पानी नेली पानी देहरे टिके लुण पकईदेली आम भल गोलैदेवा
ଆଉ ସେ ପଲିଥିନରେ ଆମେ କିଛି ଅଟା ପକାଇବା। ଅଟା ଆମେ ପଲିଥିନରେ ଚକଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଟା ଆପଣ ଚକଟିବେ ସେତିକି ଅଟାକୁ ପୂରେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପାଣିକି ଦେଇଦେବେ, ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଯଦି ଅଟା ଚକଟିବା, ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ ଆଉ ଅଟା ଚକଟିବାକୁ କେବେ ବି ଭୟ ଲାଗିବନି। କିମ୍ବା ଘରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁଅମାନେ ବି ଏମିତି ଅଟା ଚକଟିକି ଥୋଇଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ତ ଅଟା ଚକଟିବାକୁ ଭାରି ଭିଡ଼। ସେମାନେ ଅଟା ଚକଟିବାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ଏମିତି ଯଦି ଉପାୟରେ ଅଟା ଚକଟିବେ ତ ତାଙ୍କର ଅଟା ଚକଟିବାକୁ କେବେ ବି ଡର ଲାଗିବନି। ସେମାନେ କେବେ ବି ଅଟା ଚକଟିବାକୁ ଆଉ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେବେନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଟା ଚକଟି ହେଇଯିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ କରିଦେବେ ଅଟାକୁ। ତାପରେ ଏମିତି ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି ଟିକେ ଚକଟି ଦେବେ। ଏମିତି ଏମିତି କରିକିରି ଅଟା ଚକଟି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ମାଜି ପାରୁନା, ଅଟା ଚକଟି ପାରୁନା, ଆମକୁ ହାତ ଦର୍ଜ ହୁଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଜରି ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଟା ଚକଟୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟାଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ ଚକଟୁଛେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଅଟାଟି ଯେତିକି ନରମ ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାପି ଚୁପିକି ପାଣି ଅଟା ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ସେ ଅଟାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଥିବ ଅଟା ଟିକେ ପକାଇକି ଚକଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ହିଁ ସେମିତି ଚକଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ମୁଁ ପଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପକାଇଦେଲି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଅଟା ନ ଦେବେ, ଖାଲି ଚକଟିବେ, ତ ଏମିତି ସେଇ ଜରି ଉପରେ ବି ବାହାର କରିକି ଏମିତି ଏମିତି ଚକଟି ପାରିବେ। ହାତରେ ଟିକେ ବି ଅଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଅଟାକୁ ଗୁଳା କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3-4ଟା ଅଟା ଗୁଳା କରିଦେଲି। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଅଟା ଚକଟିଲି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଅଟା ଚକଟିବେ, ବେଶୀ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଜରି ନେବେ। ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ମୁଁ ଛୋଟ ଜରି ନେଲି। ଅଟା ଦେଖିକି ଅଟା ଅନୁସାରେ ଜରି ନେବେ, ତ ବହୁତ ସାଇଜରେ ଚକଟି ହେବ। ଯଦି ବେଶୀ ଅଟା ଥିବ ଛୋଟ ଜରି ନେଇଯିବେ, ତ ପିଚ୍ ପୁଚ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ପେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଏଇ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଖରୁ ସିଲେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା କେମିତି? ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଲେଇ ଫିଟିଥାଏ ନା, ଆମକୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଜମା ବି ଛୁଞ୍ଚିଟି ସେଇ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଫୁଟେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଟେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଜମା ବି ଫୁଟିବନି ଏଇ ଛୁଞ୍ଚିଟି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଆମ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆମେ ସିଲେଇ କରିପାରିବା? ଆମେ ନେଇଯିବା ସେଠି ଗୋଟେ ନେଲ୍ କଟର। ନେଲ୍ କଟରର ଯେଉଁ ଖଦଖୁଦରିଆ ଅଂଶଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଠି ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପୁରା ଘଷିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଯେତେ ପୁରୁଣା ଛୁଞ୍ଚି ହେଲେ ବି ସେ ପୁରା ଧାର ହେଇଯିବ, ପୁରା ମୁନ ହେଇଯିବ। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଉ ଆରାମରେ ଫୁଟିଯିବ, ଆଉ ସିଲେଇ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ମାତ୍ର ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆଉ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସିଲେଇ କରୁଥିବେ, ଯଦି ସେଇ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ହେଉ କିମ୍ବା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋଟା ହେଉ, ଯଦି ଫୁଟୁନଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଫୁଟି ଯାଉଛି ବି ଛୁଞ୍ଚିଟି। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଜମା ବି ଫୁଟିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁ ଦିନ ସିଲେଇ କରିଥିବେ, ଏମିତି ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ କାମରେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ এই ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।